बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको इस टाइम तो ख़बरों में यही सबसे ज़्यादा असर दस्त मिल रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसकी हियरिंग हो रही है, अब क्या हो रहा है। बाखबर रहना ये भी अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है, सिर्फ़ एक किसी ख़ास आदमी के लिए नहीं, या सिर्फ यही है कि जिनका वास्ता है तो वही बाखबर रहे। अवाम को भी बाखबर रहना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या और सूरत हाल कैसी हो रही है, क्योंकि अवाम में ही शऊर आएगा तो अवाम ही सारी चेंजिंग लाएगी। ये तो चंद गिनती के लोग जो हैं जो उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, जिनकी वजह से मुल्क में जो है ना वो नुकसानात ज़्यादा होते हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज से इनकारी और जो कल की वारदात हुई है, मतलब कि उन्होंने फ़ोटोएँ भी देखी हैं, पिक्चरें भी देखी हैं और उनकी सारी कार्रवाई भी देखी है कि किस चैनल पे क्या बात हो रही है और लोग क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। उसके बावजूद भी नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है कोई फ़ैसला को बेहतर कर सकेगा, क्योंकि बाइस्ड नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइस्ड नज़र आ रहा है। चलें, बहरहाल वो कब तक कहते हैं बकरे की माँ खैर मनाएगी, एक वारदात और सही, एक और सही, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन को देख इसकी बातें सुनने से के बाद तो ये पता लग रहा है कि ये पीडीएम जो है वो 11 जमातें नहीं हैं, बल्कि ये भी इनके साथ है 12वीं जमात यही है। और पीडीएम के बारे में जो सेनेट इलेक्शन के डिप्टी स्पीकर के बारे में जो हो रहा है वो अपना गफूर हैदरी, उनके लिए जो है ना वो जो बात चली है वो वैसे नहीं चली, क्योंकि इनके बीच अंदर भी अपने अख्तिलाफ़ात हैं। फजल रहमान जो है वो कह रहा है कि भाई मेरा बंदा होना चाहिए। ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, इन सब से आगे वो लगा हुआ है। ये तो पीछे से बैठे पैसे लगा रहे हैं या फिर आके जलसे में शामिल हो जाते हैं। सारी जिम्मेदारी तो इस टाइम उसने ली हुई है कि मैं लीड कर रहा हूँ, तो जो लीड कर रहा होता है जिम्मेदारी उसी के सर पे होती है। ये तो कह देते हैं हम 2 को थप्पड़ मारेगा तो हम 10 मारेंगे। ये 10 मारने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने बच्चों को महफूज करने वाले और लोगों को, बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाने वाले। किसी झुग्गी में कोई लीडर चला जाता है तो वो वहाँ जाके पेमेंट कर आता है कि भाई तुमने 20 आदमी जो है ना भेजने हैं और वहाँ पे नारे लगाने और ये नारे लगाने हैं। ठीक है जी, पता लग गया नारे लग रहे हैं। अब कुदरती हंगामा हो जाता है। हंगामा होने के बाद पता लगता है कि फायरिंग होगी। फायरिंग में एक बंदा उन्हीं में से 20 में से एक जो है वो घायल हो गया। उसके मरने के बाद अब वहाँ पे वो इसको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई जी वो फ़लाँ बंदा जो है ना वो तो मर गया है। वो कहता है वो यार तुम उसको छोड़ो, मैं मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद वो वहाँ पहुँचता है, लाश रखते हैं, उसके साथ फ़ोटोएँ खिंचाता है और कहता है ठीक है भाई, मैंने जो तुमसे बात की थी, मैंने मरने मराने की तो बात नहीं की थी, मैंने तो यही कहा था कि ये नारे लगाने और ऐसे करना है, तो अब तुम इसे इसकी बॉडी उठाओ और ले जाओ, ये लो तदफीन के लिए जो कुछ लेना है वो लेके चले जाओ। तो ये लीडर हजरात जो है ना वो अपनी दुकान चमकाने के लिए दूसरे को मरवाना भी इनके लिए कोई मायना नहीं, और उसके साथ फ़ोटो इसलिए खिंचाते हैं ताकि अपने बल्ले बल्ले हो जाए। ये अपने घर से बच्चे अपने नहीं लेके आते। इसी तरह जो जो अफ़गानिस्तान में जहाद करवा रहे थे, मस्जिदों के मौलवी जो ऐलान करते थे कि भाई जहाद जो है वो अफजल है, जहाद ये है, वो अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। अपने बच्चों को क्या जी, वो छोटे हैं, अभी अभी वो इस काबिल नहीं है। मेरे बच्चे तो जो है ना वो दर्स पढ़ रहे हैं। भाई दर्स पढ़ रहे हैं, जब जब तुम्हें पता है कि जहाद लाजम है तो जहाद में भेजो उसे। लेकिन अपने बच्चे सबको अजीज़ हैं, वो क्या मैं हूँ या कोई हो, तो ये अपने बच्चे नहीं मरवाते। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि आप लोग अपने ताल्लुकात इन लीडरों की वजह से ख़राब ना करें, बल्कि सारे मिल के जिसको गलत समझें उसको सारे मिल के उसको जूतियाँ मारें या जूतियों को गले में हार डालें, ताकि उसको नसीहत हो कि भाई मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ से वादा करके क्या आता हूँ और उन्हें देता क्या हूँ मैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो नमक हरामी नहीं करेगी, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि नमक हलाली करेगी। और ज़ाहिर है उनके कई जो है ना वो इन्होंने काम करवाए और किए होते हैं।
تو اس کی وجہ سے وہ 12ویں پارٹی میں اس کو اس لیے گن رہا ہوں۔ باقی رہ گئی ٹی وی چینل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس، یعنی اینکر پرسن جو ہیں اس ٹائم، ان کے بارے میں یہ فکرہ کہا جائے تو اچھا ہے کہ باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ محمد مالک کے بارے میں کتنی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار بس یہ اگلے ہفتے چلا جائے گا، اس کے لیے یہ چیزیں تیار ہو گئی ہیں، پھر 6 مہینے بعد پھر وہ شوشہ چھوڑ دے گا، بس عثمان بزدار میری متعلقہ جو ہے نا وہ خبر جو ہے بالکل صحیح ہوگی اور میرے ذرائع بڑے صحیح ہیں اور یہ جانے والا ہے۔ 6 مہینے یعنی کم سے کم وہ عثمان بزدار کو 2 سال میں کچھ 10 دفعہ وہ گھر بھیج چکا ہے کہ وہ عثمان بزدار گیا۔ لیکن مالک سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی تم نے ابھی تک کوئی متبادل بندہ ہے، 10 متبادل، ایک بندے پہ نہیں انگلی رکھو کہ یہ راجہ بشارت جو ہے یہ آ گیا اور یہ ٹھیک ہے، اس کے بھی بہت سارے کارنامے بہت سے لوگوں کو پتہ ہیں۔ آپ کوئی سے بھی تحریک انصاف میں سے 10 بندے وہ لے کے آئیں جو یہ کہیں کہ نیٹ اینڈ کلین ہے، جتنا عثمان بزدار نیٹ اینڈ کلین ہے اتنا ہی دوسرا آدمی لے کے آ جائیں پنجاب میں سے، تو میں کم سے کم اس بارے میں ضرور سوچوں گا کہ آپ نے کوئی تحقیق کر کے بات کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عارف نظامی صاحب بہت پرانے اور منجے ہوئے ٹی وی اینکر اور صحافی، ایک بہت اچھے لیول کے، لیکن انہوں نے بھی آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ وہ بشرا بی بی جو ہے وہ تو اپنے گھر روٹ کے چلی گئی ہے، بس اب صرف وہ طلاق کے پیپر جو ہیں ان پہ سائن ہونے باقی رہ گئے ہیں۔ کیا عارف نظامی صاحب نے اس بات پہ کوئی تصدیق کی، دوبارہ تحریر کی کہ بھئی میں نے وہ غلط بات کی تھی اور اس کو میرے سے غلط ہو گئی یا مجھے اطلاع غلط آ گئی تھی، تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ کسی کے گھر اجاڑنے میں اتنا خوش ہونا یہ انسان کا کام نہیں، شیطان کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کی نظر میں یہ عمل جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ نے تو ایسے ٹی وی پہ نشر کر دیجئے کہ 20 کروڑ نہیں بلکہ 7 ارب آدمیوں کو سمجھانی تھی کہ بھئی عمران خان کے ساتھ یہ واردات ہو گئی ہے۔ آپ کم سے کم شرمندگی کے لیے اس کا چلیں، اگر منہ سے نہیں بولا جاتا، آج کل بیمار ہیں ذرا کوئی تھوڑا سا بولنے میں بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو کم سے کم نیچے پٹی پہ لکھا دیں کہ بھئی وہ جو ہم نے فلاں ٹائم خبر دی تھی اس میں کوئی صداقت نہیں تھی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہنا کہ بس ٹھیک ہے ہو گئی، نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، معافی بھی مانگو تاکہ تمہیں عادت پڑے کہ غلط بات پہ معافی مانگنا بھی ایک اچھی عادت ہے۔ میں تو اس موضوع پر یہی صرف کہوں گا کہ بھئی مالک کے لیے عارف نظامی ہو گیا اور یہ چند ایک اینکر جو ہیں یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اعلان نہ کیا کریں کہ ہو جائے گی، کل کی بات اللہ جانتا ہے، بندے کے علم میں نہیں ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ جو ہو گئی ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو آنے والی بات ہے اس کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل 100% بات صحیح ہے، کیونکہ دعویٰ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، بندہ ناقص العقل ہے، اس سے باتوں میں غلطیاں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر پسند آئے ویڈیو تو کمنٹس میں کوئی رائے دینا چاہیں تو دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔